Za milione bivših Jugoslovena, u koji sam spadam, samo ime Dejton ima neki sudbonosni značaj, jer ovde je dogovoren taj čuveni mirovni sporazum koji je okončao krvavi građanski rat koji se vodio među bratskim narodima i narodnostima, kako je naš voljeni drug Tito volao sve nas da zove. Neću da zalazim u politiku jer moj kanal je o putovanjima, a osim toga i onako svi znamo šta se i kako desilo, naravno svako iz svoje perspektive, odnosno tačke gledišta. Ono što mene zanima je da vidim sam grad Dejton i šta to ima interesantno u njemu. Jer samo Dejtonsko sporazumevanje je bio cirkus koji je došao i prošao dok je ovaj grad živeo i pre, a i posle tog događaja. Ipak, za one koji ne znaju šta je bilo, da rekapituliramo događaje. U novembru 1995. godine, da bi zaustavili građanski rat koji su sami organizovali, zatim jasno zauzeli strane koje su aktivno pomagali i velikim delom i kontrolisali, Ameri su sakupili tadašnje poglavice jugoslovenskih indijanaca Rahmetli Aliju, Slobu i Njofru u Wright-Patterson vojnoj aviobazi i primorali ih da potpišu papir koji su nazvali Dejtonski mirovni sporazum. Potpisali bi oni to kao bele lale i da nisu dolazili čak u Dejton, ali naravno to je sve bila predstava za svetsku javnost u kome su se oni koji su direktno odgovorni za rat prali i promovisali kao mirotvorci. Ali zašto su pregovori smešteni baš u ovom totalno nevažnom gradu Amerike, tako reći slepom crevu? Imaju Ameri baze svugde po Americi, zašto nisu, na primjer, negde u Virginiji, koja je to odmah kod Vašingtona? Ima tamo u Marylandu ona Andrews baza kod Gornjeg Malbora. Pa zamislite da je sporazum nazvan po tim sarajevskim cigaretama kojima smo svi volili da plaknemo pluća. Jebo ovo, Dejton. Ne, namera je bila da se jugoindijanci ponize i stave na svoje mesto, jer učesnici tog skupa su svi svedočili da su se osjećali kao u zatvoru, da je bila zatvorena i klaustrofobična atmosfera, jer Dejton je bio u sredini ničega. Evropa se pokazala nemoćna u pregovorima i onda su Ameri stupili na scenu i demonstrirali silu i poruka je bila jasna. Uhapsili smo vas i nema proseravanja, odavde ne izlazite dok ne potpišete. To je bilo to, a sada da vidimo ovo ovde šta je. Gradić Dejton sa svojih 140.000 stanovnika nalazi se na jugozapadu države Ohio, na ušću reke Veliki Miami i nekoliko njenih pritoka. Ova geografska karakteristika čini Dejton područjem sa bogatim vodenim resursima, što je istorijski doprinelo njegovom razvoju kao svojevremeni industrijski centar. The Great Miami River, ili ti Velika Miami reka, je ime dobila po plemenu Indijanaca koji su živjeli ovde iznad oko velikih jezera. Miami univerzitet ovde u Ohaju je jedan od najstarijih univerziteta Amerike, osnovan početkom 19. veka, dok je grad Miami, koji svi znamo u Floridi, osnovan nekih 90 godina kasnije. I misli se da oni nemaju veze jedan sa drugim, mada je jedan od osnivača floridskog Miamija bio odavde iz Ohaja, tako da ko zna. Dejton je poznat kao rodno mesto avijacije, jer su braća Wright, pioniri vazduhoplovstva, upravo ovde u ovom delu grada razvili prvi motorni avion. Ovde se nalazi njihova radnja za popravku bicikla, odakle sve počelo i u poslednjih 110 godina totalno napravilo revoluciju u načinu putovanja koje se hiljadama godina obavljalo jedino na tlu i na vodi. Ovde u istorijskom parku može se više saznati o tim ranim početcima, ali i životu i radu braće Wilbur i Orville Wright, koji su jako, bez završene srednje škole, ipak od početka bili orijentisani na rad i privređivanje. Tako se ovde može videti dragstvo njihovih roditelja iz tog vremena, kao i štamparija koja je bila prvi pravi biznis braće koji su se zbog interesovanja za mehaniku ipak preorijentisali na popravku i proizvodnju bicikla, što im je kasnije dalo tehničke veštine, kao i finansijska sredstva potrebna za rad na avijaciji.
globalizacije, Dayton je kao i drugi američki gradovi deindustrializovan, ali se može reći da je koliko toliko uspešno diversifikovao svoju ekonomiju u pravcu zdravstva, obrazovanja, tehnologije i usluga. Grad je smešten na strateškom mestu blizu većih gradova Ohaja, Cincinnati i Kolumbusa, što ga čini idealnim mestom za one koji žele balans između urbanog života i pristupa prirodi. Drugim rečima, Dayton je američka vukojebina u srcu nedođe, za koju vam je možda potrebno dan, pa čak i manje od toga, i sve ste videli i obišli. Ima međutim jedna stvar zbog koje zaista vredi ovde doći. Sam Dejtonski sporazum je potpisan u Wright-Patterson vazduhoplovnoj vojnoj bazi. A Ameri su zadnjih godina vrlo osetljivi da im se neko muva i mota po vojnim objektima, tako da u tim delovima baze gde su pregovori vođeni ne može da se uđe. Ali možemo da obiđemo muzej vazduhoplovnih snaga Amerike iza mene, koji se nalazi ovde u samoj bazi. Osnovan 1923. godine, ovo je najstarija tokom decenija i posebno posle Drugog svetskog rata postoje najveći i jedan od najznačajnijih muzeja vojne avijacije na svetu. Ulaz je besplatan, a posetiocima se pruža zaista jedinstvena prilika da istraže bogatu istoriju vojnog vazduhoplovstva od skromnih početaka do savremenih i najmodernijih tehnoloških dostignuća. Izum braće Wright gotovo odmah je zapao za oko vojnoj industriji i jedan od test pilota bio je i poručnik Frank Stuart Patterson, po kome vojna baza takođe nosi ime, koji se u ovakvoj de Havilland letelici 1918. godine skenjao tu na obližnjoj poljani, samo 21 godinu star. Sa preko 350 izloženih letelica i hiljadama artefakata koji se mogu vidjeti na 19 hektara zatvorenog izložbenog prostora, ovaj muzej je prava riznica za sve one koji vole avijaciju, istoriju i uopšte su zainteresovani za tehnološki napredak. Ja, na primjer, volim avione i aerodrome, ali me vojni segment nije baš preterano interesovao. Međutim, moram da priznam da me ovaj muzej oduševio. Ovo je jedan od onih muzeja za koji treba da se potegne iz bilo kuda da bi se posetio, pa makar se on nalazio i u nedođi zvanoj Ohajo. Galerije aviona, koji su, da napomenem, sve originali, nikakve makete, su podeljene u istorijskim etapama. Deo posvećen Drugom svetskom ratu je jedan od impresivnih i prikazuje širok spektar aviona kao informacija o raznim misijama i bitkama iz tog vremena. Među zapaženim avionima u ovoj galeriji su baš ovde B-24 Liberator, zatim Boeing B-17 leteća tvrđava, kao ovde Memphis Belle, jedan od najpoznatijih aviona Drugog svetskog rata zbog toga što je bio prvi borbeni avion koji je uspešno završio 25 misija. Pored američkih aviona može se vidjeti britanski Spitfire kao i nemački Messerschmitt, takozvana lastavica, prvi operativni mlazni lovac na svetu. Ovde je izloženi Boxcar, Boeingov četvoromotorni teški bombarder B-29 Super tvrđava, avion koji je 9. avgusta 1945. godine na Nagasaki bacio drugu atomsku bombu po imenu Fat Man, debeli čovek, posle prve mali dečak koja je 3 dana ranije bačena na Hirošimu. Meni je posebno bila interesantna galerija o ratu u jugoistočnoj Aziji, naravno s akcentom na Vijetnam. Ovaj deo pored aviona prikazuje i oružje koje je korišćeno u borbama na zemlji, kako američko, tako i one koje su koristile snage Vijetkonga, od pušaka do avionskih misila i bombi koje su ispaljivane i bacane. Od aviona ovde su zapaženi naravno Boeing B-17, leteća tvrđava, F-111 Aardvark taktički bombarder, F-4 Phantom i drugi, a od helikoptera je izložena ikona Vijetnamskog rata UH-1, poznati kao Huey, koji je služio kao devojka za sve, kako transport trupa i evakuaciju ranjih, tako i za borbene misije. Muzej nudi različite interaktivne izložbe, kao i mogućnost da posetioci probaju simulatore letenja
i uopšte dobiju uvid u tehnologiju avijacije i iskustva pilota. Multimedijalne prezentacije prikazuju razvoj i upotrebu vazduhoplovnih tehnologija. Pored istorijskih aviona mogu se vidjeti inovacije u aviotehnici, motorima i materijalima koji su oblikovali moderne avione. Osim toga, postoje i edukativni programi za posetioce svih uzrasta, uključujući radionice, predavanja i vođene ture koje pomažu u razumevanju istorije avijacije i ulogu koju su američki vazduhoplovi imali u raznim sukobima i periodima. Najvažniji istorijski događaji koji su se desili za poslednjih više od 100 godina vazduhoplovstva su takođe slikovito prikazani i naravno ovo je američki muzej, sve iz njihovog ugla gledano, ali nema neke preterane patetike i propagande i u fokusu su avioni. Pored mnogobrojnih misila, bombi i uopšte raznog naoružanja za avione, izloženo je i par ruskih migova koji simbolizuju eru hladnog rata. Ceo jedan tim koji pažljivo obnavlja i čuva istorijske avione je posvećen za restauraciju, često provodeći godine u vraćanju aviona u prvobitno stanje. VC-137C, gde VC označava VIP transport, je vojna varijanta Boeinga 707, četvoromotorna mlazna letelica opremljena da služi kao Air Force One. Ovo je avion koji je posle atentata u Dallasu za Washington prevezao mrtvog predsjednika Kennedyja i u njemu je za vreme istog leta Lyndon B. Johnson položio zakletvu kao 36. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Avion je korišćen za brojne važne i diplomatske misije, uključujući istorijsku posetu Richarda Nixona Kini 1972. godine, što je bio prvi put da jedan predsjednik Amerike poseti Narodnu Republiku Kinu. Zapazi, šabloni sam iza mene. Tu ako možeš da prođeš, onda možeš da ideš i gore, jer je gore dosta tesno, ali je prilično tesno. Mnogi od Amerikanca siguran sam da ovde ne mogu da prođu. Sam 26.000, kako u stvari ima aviona, gde sam znači specijalna vazdušna misija, a 26.000 je registarski broj ovog aviona, isporučen je američkom vazduhoplovstvu 1962. godine i bio je prvi mlazni avion posebno dizajniran i korišćen kao Air Force One. Služio osmorici američkih predsjednika od Johna Kennedyja do Billa Clintona, što ga čini jednim od najvažnijih aviona u američkoj istoriji. U zvaničnu penziju otišao je 1996. godine. U delu muzeja posvećenim misijama u Vasionu i odlascima na mesec, posetioci mogu nešto naučiti i o ulozi vazduhoplovnih snaga u istraživanju svemira. Pored modela raketa, ovde se nalazi legendarni avion XB-70 Valkyria, kao i Space Shuttle, koji je ovde samo maketa. I za kraj, zvezda celokupne parade zločinačke NATO avijacije, F-117A, avion za koji mi Srbi nismo znali da je nevidljiv, pa se desilo šta se desilo. Ups, pa jebi ga. Poštovani gledalci, dobro večer. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.